Witam serdecznie już w następnym odcinku z Hogwart Legacy. Bardzo fajnie zapowiadająca się gra. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Tak, I did my best. nie powiedziałem nic na ten temat. I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Możesz śledzić dostępne misje. Dobra. Czyli teraz tak. Główne misje. Przechodząc główne misje. Okej, no to czyli to nie tylko z tamtej eksploracji, tylko też z misji głównych mamy poziom. To czemu to mówił, że jedyną. I z prawej strony mamy też właśnie te wszystkie znajdźki. No i jest co robić. Będzie co robić. Dobra. 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 Zaklęcia z zaklęć, czy czarną magią? Weźmy sobie to na razie. To na dole chyba było oznaczenie, że to będzie. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okej, dobra. No ale ta nawigacja bardzo się nam przyda. Misja Witaj w Hogwarcie ukończona. Rzuć zaczarowany kompas. Wow, ale fajne. Dobra. O, proszę bardzo. Pytanie, czy ja to też mam łapać? To coś? Jakoś? Chyba jeszcze nie pora na żadne kombinacje. Misja poboczna? Tak. Dobra, lećmy tam. Żeby zdobywać już jakiś poziom, ale po drodze, nie powiem, rozejrzymy się. Coś mi tu zadzwoniło. Nie wiem, czy to z tej strony? Z tej strony chyba mi się zadzwoniło. No. Nie. Dobra. Na razie pójdźmy dalej. To już mamy. No daj te mówiące obrazy. To też bardzo fajnie, że zostało to dodane.
Niestety dopiero w tym momencie zauważyłem, że obraz nie był pełny u was widoczny. Z tego względu, że ogólnie gram na ekranie 21.9, ale nie nagrywam w tej rozdziałce, tylko w rozdziałce 16.9, żeby było to na każde urządzenie tak naprawdę. I dlatego nie macie tego tak jak trzeba. Przez początek, więc sorry, ale myślę, że to nie będzie większym problemem. O, i na dół wychodzimy. Ustawiłem sobie grafikę średnią. No, nie będzie z tą czegoś? Coś tu dzwoni. Nie wiem, to co chodzi z tym dźwiękiem. Ale to jest gdzieś tu. Gdzieś w tamtym kierunku. Dobra. To z tym dzwoneczkiem to jeszcze się wstrzymamy. O! A, czyli można sobie latać. Wieża. Obrona przed czarną magią. A to ja wziąłem... Czekaj, co ja za zadanie wziąłem? To ja wziąłem wreszcie w czarnej magii? O! Interakcja z kotem? Proszę bardzo, możemy pogłaskać kotka. Jezu, co tam się dzieje? Kto się tak tam drze? Zobaczmy. Ciągle... A, tam są rzeczy, dobra. Dobra. O. Toaleta. I tu jest skrzyneczka. To tyle? Tutaj? No chyba tak. Dobra, lecimy dalej. Professor Rowan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. No dobra, czyli to już tutaj. Dobra, rozpocznijmy. Zobaczmy, czego nas tu nauczą. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? O, Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? nikt nie jest ambitny. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Okej. Czyli co, będzie teraz ten Leviosa? Dobrze mi się wydaje? Ciach, ciach, ciach. Mamy to. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. No, czyli ona Very jest good, takim everyone. That's specem w enough of tej dziedzinie. Well, as you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air.
After me. No dobra, zobaczmy. Co nam tu gra przygotowała. Czy to jest zaklęcie przyciągające? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Mówię, jakby tak można było budować w realu, to wszystko by było milion razy lepiej zbudowane. So why don't we have our newest student start us off? Hmm? No dobra. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. No dobra, czy co? Tak? I puszczam. O, dobra. Very good. Excellent control there. Dobra. Splendid. No dobra. Elegancko. Very good. Points Very to good. Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. No dobra. You'll be the Teraz mamy blues just as turniej. before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Mhm. Okej, czyli w ten sposób. No, nie za dobrze ci poszło? There we go. A? I co? I co? Very good. O, mamy szansę. Mamy szansę. Dobra, mamy szansę. Lecimy z tym. No i mamy to. Mamy to? Zatrzymaj się. Quite Dobrze. impressive. Watch Ciekawe, czy może spaść. Ale pewnie może. Znając życie. No nie strąć moich. That is how it's done. No i lecimy. O, ale chyba... O Jezu, ale to zrobię. 10 punktami wygraliśmy. Ha. Dobra. Let us make this a bit more interesting, shall we? Nieco ciekawiej. O kurde. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Okej. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Uderzaj. Dobrze. Zrzuć jej to. Pięknie. Concentrate, Natsai. Dobrze. Teraz my mamy szansę. Pytanie teraz, niech to... I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Udało się. Mamy to. That's it. Ale to było naparcie. Ale my już tu mamy plus, że na pewno mamy tak 0, 40. Czyli tak na dobrą sprawę wystarczy nam 2 razy 50 i jesteśmy na wygranej pozycji. I idziemy do domu. Nie, stój, ale żeś się rozpędził, gościu. Stój! Nicely Dobrze. done. Czyli te blokady nie są takie... Znaczy te przesuwne nie są takie złe. Gorzej jakby właśnie spychały
Poza. I znowu zrzucone. A jednak. No dobra, ale już mamy pewniaka wygraną. Także... Ty, a mogę jej zrzucić przykładowo? Spróbujemy. No, nawet nie zrzuciłem, a za to lepiej mi poszło niż bez tych przesadnych. Mamy to. Very good, both of you. Well done. No i fajnie. Podobało mi się to. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated No oczywiście, że mnie nie you. doceniłeś, co ty myślałaś. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Jakoś sobie radzę. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Miło było cię poznać. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Profesor Rolani. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Ale... Revelio. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. A word, if you would. Mogę prosić na słówko? No. Fajnie, że jest coś takiego, że... You Przypominają. wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Z wielką chęcią skorzystamy z tego. Dobra, super. Czyli co? Ukończyłem wyzwanie. Ukończ misję główną. No. Czyli za misję główną najwięcej poziomu się dostaje, ale mimo wszystko to nie zmienia. You're the new student, aren't you? Revelio. To już mamy. Then the werewolves joined the goblins O. in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 17... To będzie trzeba... Prove it. The minister for magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. 3, 0, 5. It was Basil Flack. To by było 2, tylko teraz tak, pytanie jak to jest tutaj, Attack. Was the minister a boot or the minister a że koń? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. in trouble? You Czekaj, will be, but mamy you tylko te can't 3. flag. She says it's a boot and he says it's a To jak to jest liczone? Enough. Jak to jest You'll get obliczane? us all detention. To jest 4. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. 7 albo pająk 9. No to chyba... Kurde. 1 albo... Zostawmy sobie tu 5. 0, 3, 5. No, 12, 4. Koń. Gdzie jest koń? Koń to 2. O. O! Nawet się dało. Ha! Dobre.
O Jezu, nie to. Sorry. No dobra, ale to jest, widzę, że to jest takie do ogarnięcia. Czyli... Znaczy nie wiem, czy to dobrze rozkminiłem. W sumie. Dobra, nie będę tłumaczył, bo nie wiem, czy to dobrze rozkminiłem. Dobra. Tu oczywiście zakręcimy sobie kulą. I zobaczmy sobie mapę. Teraz następne zadanie. Odblokowano misje poboczne. Okej, dobra. Ale to też się na pewno nam przyda. Prowadź mnie. Lećmy na następne od razu. Na razie. Na razie zróbmy sobie te główne trochę. Ale po drodze oczywiście Explore będzie. Tutaj. Ale jak na razie spokój. Lecimy. No, co to tutaj? A, bo to ta skrzynia, kurde, tutaj coś jest wyżej. A, bo to jest... Tu, gdzie nie mam jeszcze poziomu kłódki, zacznijmy od tego. Alhamora to było chyba Alhamora. Nazywało to zaklęcie do otwierania. My raczej z teleportu nie będziemy mocno korzystać u mnie tutaj. Chyba, że już tam w dalszych odcinkach, jak już będziemy mieli, że tak powiem, przeszukane wszystko. O, proszę bardzo. Ale ten render. A my musimy na dół. O. Mamy to. No, bierzemy. To. No dobra. Przyda się w tej grze ten dźwięk przestrzenny sobie włączyć, czyli 7.1. Będzie lepiej to wszystko słyszalne. To z tym nic nie ma? No dobra. No to wiem, że mamy. A tamto mi dzwoni, dobra. Ale tamto mnie na razie nie interesuje tutaj. O kurde, jakie oczy. Ej, one mnie śledzą. Ale schizo. O! No dobra. Rozpocznijmy misję. Zobaczmy, co tu ciekawego będzie. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. No, ma to sens. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. No dobra. Mamy to. To 4 jednej spacji nie powinno tam mi przyjąć, ale jednak zadziałało. Także spoko.
Now, let's try something a little larger. No dobra, tutaj co serduszko machniesz, a nie tak jak u nas było. Chyba. Rozstawcie stoły. Let us begin with the basic cast. See how the Okay. dog deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Podwójką, dobra. Now, the basic. Well done. Fajne. Well done. Dobra robota. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. No to zaczynamy, tak? Dawaj go od razu. I know. Must be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Tego. Levioso. Complicates things. Leć, 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 leć. All of my students with this event. O, jeszcze na nogi wylądował. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Okej, czemu mam czarny ekran? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hagrid. Pierwszy Glad to punkt have dla the Gryffindoru opportunity to zdobyliśmy. practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle Coś of wiemy o goblinie. Gryffindors entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Zwykle z chęcią. Mam nadzieję, że to będzie trochę tych. That's enough spectacle for one day. Class is Ale Revelio. jest tam coś, patrzcie. Cyk, cyk, cyk. No. No i spoko. Ups, sorry. Revelio. Nice work. Pogadajmy. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ja, weźmy to. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. No. Intrygująco. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till No next dobra. time. No a co to razu dokładnie? Z wielką chęcią będę chciał skorzystać z takich oto treningów, można powiedzieć. No i mamy 3. poziom. Revelio. I tutaj zakończymy
kolejny odcinek. What are you up to now? Dzięki za oglądanie.